हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स टू मेमोराइज समथिंग आशा करुचे समस्ते भलरे थिबे। आज आमे आलोचना करिबा 2017-18 रे आसीथिबा PC3 रो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन संबंधरे आसंतु आलोचना करिबा। 2017 रे आसीथिबा PC3 रो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज आमे आलोचना करिबा। शून्य स्थान पूरण कर। प्रथम प्रश्न दुईटी संख्यार लसागु इंटू गसागु इक्वल टू डैश। दुईटी संख्यार लसागु इंटू गसागु इक्वल टू संख्या द्वयर गुणफल। यार सठिक उत्तर संख्या द्वयर गुणफल। परवर्ती प्रश्न 80 व 90 रो मध्यवर्ती पूर्ण वर्ग डैश। 80 और 90 मध्य थिबा मध्यवर्ती पूर्ण वर्ग संख्याटी कौन? 81 हेउछि 80 और 90 मध्य थिबा पूर्ण वर्ग संख्या। परवर्ती प्रश्न प्रत्येक मौलिक संख्यार केवल डैशटी गुणनीयक थाए। प्रत्येक मौलिक संख्यार दुईटी गुणनीयक थाए। परवर्ती प्रश्न PQRS स्तंभस्र PR गोटे कर्ण हेले मेजरमेंट ऑफ QPR 20 डिग्री हेले मेजरमेंट ऑफ PQR डैश हेबो। एहार सठिक उत्तर 140 डिग्री हेबो। 140 डिग्री। परवर्ती प्रश्न एक अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप डैश। एक अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप 180 डिग्री। परवर्ती प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आई आर एकक व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्ताकृति क्षेत्र रे क्षेत्रफल केते वर्ग एकक। एहार क्षेत्रफल गोटे वृत्तर व्यासार्ध एहार क्षेत्रफल आर एहार क्षेत्रफल 5 आर स्क्वायर। परवर्ती प्रश्न गोटे दशमिक भग्नांश को शतकड़ा रूपे प्रकाश करिबा पई एहाकू केउ संख्या द्वारा गुणन करा जाय थाए। गोटे दशमिक भग्नांश को शतकड़ा रूपे प्रकाश करिबा पई एहा 100 संख्या द्वारा गुणन करा जाय थाए। परवर्ती प्रश्न गोटे वृत्त उपरिस्थ समस्त बिंदु वृत्तर समतल रे थिबा जेउ बिंदु ठारू समदूरवर्ती से बिंदु को वृत्तर कौन कहा जाए? से बिंदु को वृत्तर केंद्र बोली कहा जाए। कौन? वृत्तर केंद्र। परवर्ती प्रश्न गोटे त्रिभुजर कोण मानकर परिमापर अनुपात 2:5:8। उक्त त्रिभुजर बृहत्तम कोणर परिमाण निर्णय कर। उक्त त्रिभुजर बृहत्तम कोणर परिमाण आंसर 96 डिग्री। परवर्ती प्रश्न 2A = 3B = 4C हेले A:B:C निर्णय कर। एहार सठिक उत्तर 6:4:3। परवर्ती प्रश्न हमर फास्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न। परवर्ती प्रश्न से केउ पद्धति रे आविष्कार मनोवृत्तिर विकास साधित होइथाए। केउ मनोवृत्ति रे होछि विश्लेषणात्मक मनोवृत्ति रे विकास साधित आविष्कार मनोवृत्तिटा विकास होइथाए। विश्लेषणात्मक मनोवृत्ति आविष्कार पद्धति आविष्कार मनोवृत्तिटा विकास साधित होइथाए। परवर्ती प्रश्न
ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ଶିଖିଥାଏ? ଶିଶୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି? ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବା କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବାତ୍ମକ। ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବା ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଇଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ DPP and SSA ର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଣିତ ଯୋଜନା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଇଛି। DPP ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି SSA। DPP and SSA ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ DPP and ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଥାଏ? ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ଆରୋହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଲାଗି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏକ ଡେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଡେସ୍ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଡେସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। କେଉଁ ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଡେସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ? କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚତୁର୍ଭୁଜର 4 କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଗଲେ ଏହା ଏକ ଡେସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଲପାଟ୍ରିଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଏକକ ଯାହାକି ଏକ ଡେସ୍ ପରିବେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା, ଏଇଟା 2018ରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, PC3ରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଟା ହେଉଛି 1 2 3 ଏ ସେଟ୍ରେ ରହିଛି। ଏ ର ଘାତ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଏ ର ଘାତ ସେଟ୍ରେ ଆସିଥିବା ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି 8ଟି। ହେଡ୍ H ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପିଚ୍ ଏଣ୍ଡ
टेल टी रो संभाव्य ओ गोटे मुद्रा को टॉस पकाइले एरो घात हूँ 8टी। परवर्ती प्रश्न एरो संभाव्यता को लेकिन गोटे प्रश्न है गोटे मुद्रा को टॉस पकाइले हेड और टेल रो संभाव्यता यहाँ हूँ आंसर हम 1। परवर्ती प्रश्न आम आयत चित्र प्रतिसम अक्ष संख्या आयत चित्र प्रतिसम अक्ष संख्या 2। परवर्ती प्रश्न 115% को भग्नांश रे प्रकाश करे लघिष्ठ कले डेस हम 115% को लघिष्ठ आकार रे कले 23/20 हेबो। एक अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप डेश डिग्री एक अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप 180 डिग्री। परवर्ती प्रश्न 7 नंबर निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर दियो। भाजक भागफल भागशेष मध्य थिबा संपर्क को लेख। यार संपर्क होची भाज्य संपर्क होची भाज्य इक्वल टू भाजक गुणन भागफल युक्त भाग शेष तापरे आसीबा परवर्ती प्रश्न दुईटी पॉलिनोमियल को इक्वल चिन्ह द्वारा संयोग कले केउ सांकेतिक उक्ति सृष्टि हुए ताहाको कौन कहा जाय थाए ताहाको समीकरण कहा जाय थाए ताहाको कौन कहा जाय समीकरण कहा जाय थाए। परवर्ती प्रश्न एटा को हमें वज्र गुणन करी लेखिले केते हबो एटा को हमें वज्र गुणन करी लेखिले यार आंसर आपण करिवे एटा 1 ही यार आंसर हबो। रास्ता को समतल करिबा पाई जे रोलर गड़े ताहा आकृति की प्रकारर रास्ता को समतल करिया पे जो रोलरटा गड़े तार आकृति की प्रकारर सिलिंडर यार उत्तर सिलिंडर आकृतिर सिलिंडर। परवर्ती प्रश्न मेजरमेंट ऑफ ABC इक्वल टू 90 डिग्री हेले ट्रायंगल ABC रो परिवृत्त रे AC को एक कौन कहा जाय थे AC को एक व्यास कौन कहा जाय व्यास। परवर्ती प्रश्न शिक्षार्थी रो भाषा ओ संख्या संबंधी धारणा केउ दक्षता भाबरे परिचित। शिक्षार्थी रो भाषा और संख्या संबंधी धारणा हौची ज्ञानात्मक दक्षता और भाबरे परिचित। केउ दक्षता ज्ञानात्मक दक्षता। परवर्ती प्रश्न केते गुड़िए निर्दिष्ट दृष्टांत माध्यम रे एक साधारण गाणितिक नियम को प्रतिपादित करिबा पद्धति को कौन कहा जाय थे यह को आरोह पद्धति कहा जाय थे। 2 ରୁ 7 वर्ष बयस को पियाजे ज्ञानात्मक विकास रो केउ पर्याय नाम रे नामित करछंती यह को प्राक संकार्यधर्मी पर्याय नाम रे नामित करिसंती। 1986 जातीय शिक्षा नीति अनुसार गणित शिक्षादान रो उद्देश्य कौन हेबा उचित। गणित शिक्षादान रो उद्देश्य गणित शिक्षार्थी को भाबिबा युक्ति करबा विश्लेषण करबा और कारण दर्शाइबा हेबा उचित। क्षुद्रतम गणन संख्याटी किए यह केउ प्रकार प्रश्न अटे यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न अटे एटा को प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न अटे। परवर्ती प्रश्न मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता डेस अटंती मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता होउछंती के भन ग्लासरफेल्ड। प्रकल्प पद्धति जॉन ड्यूक डेस तत्व उपरे आधारित वास्तववादी तत्व उपरे आधारित। परवर्ती प्रश्न मौलिक संख्या संबंधी उक्ति रे थिबा त्रुटि दर्शाई तार संशोधन करिबा गणित शिक्षादानर डेस निर्दिष्ट उद्देश्य सहित जड़ित। डेस निर्दिष्ट उद्देश्य एटा होछि कोन होछि बुझिबा प्रकल्प पद्धति जॉन ड्यूकर वास्तववादी तत्व एहर आंसर होछि कोन बुझिबा निर्दिष्ट उद्देश्य सहित जड़ित। परवर्ती प्रश्न दुर्बल फलाफल पिला प्रदर्शन करुवा शिक्षार्थी निमंते डेस शिक्षण कार्यक्रम उपरे गुरुत्व आरोप करिबा उचित। यार सठिक उत्तर प्रतीकात्मक
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ କ୍ଲବ ଗଠନ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡେସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ସହପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।